umpan mancing buat besok. Ini umpan mancing. Naik ke bawah mau. Bang kena. Ini mak bu bang. Hak timbang. Buya. Oh, jangan dulu. Lindungi ya. Bu. Ang ba jadi tak ni? Bila nak ya? Ha? Tak boleh mereka. Ada tempat lagi mau. Langsung kita menuju ke pulau di belakang sana. Oke guys, kita tunggu kawan-kawan. Mana dah siap? Okey, dapur wilayah dah boleh. Dah halal. Dah. Dapur wilayah dah. Semangat kali om ni. Kita ada nada sudah. Bang Ali. Itu ya cita ruang gue mah. Hai. Ini apa enggak, Bang? Pengai. Mana Om? Mantap. Masak. Gimana Bang? Oke, mantap. Malam ini istirahat dulu, besok baru gelap. Mancing malam ini. Insyaallah.
Biar tahu ini. Okey. Coba angkat. No. Okey. Dapat lagi. Siapa yang kena? Siapa? Okey. Okey guys. Ini lokasi kita mancing hari ini. Sekaligus lokasi nyelam. Oke. Poinnya udah lumayan. Langsung kita masak guys. Master kalau berapa yang besar. Lumba-lumba. Lebih mana? Ya. Ada bambu ah. Kita bersama. Tahu aja mau. Tahu aja. Con yên này ghê. Ghê gì à? Ghê ghê. Ghê. Ghê dòng trên nào. Aja lawan dempuh mak. Komplon apa? Komplon. Je. Korban aja.